Gimuan sa ato ang bahan bakbakan diri sa Sitio Tabaylaw, Kawayanan, San Vicente, Liloan, Cebu. Kining team. Okay, team Consolacion versus team Tabaylaw, San Vicente, Liloan, Cebu. Gimuan. Nata diri sa Jake Pitogo Court. Shout out. 5K per game siya, 5K per game. Gato din pasalamatan ang ato ang organizer, Ting Mando, Lel Pating. Mo na sila yung nag-organize. Ang ato ang mga sponsor, Gobernador Pam Baricuatro, Congressman Mex Durano, Lito Ruiz, Vice Governor, Mayor Johnny Kabatingan, Binky Durano, Board Member, Doc Ade Pilonis, Board Member, o ang ato ang mga konsihalis, Attorney Glenn Cañete, Louie Butad, Jimmy Cañete Maglasang, Jojo Maliwan, Dodong Baktol, Titing Pipito, Wilford Alcazar. Mauna sila yung mga nagpakabana sa sports sa mga kabataan diri sa inyong barangay o sa mga legendary. Okay, gimuan. Kumbate. Pila score? Kinsa man ni? Serve. Para ako'y Istanbul. Pitay Roger Kaban. Serve Tabaylaw. Ako'y out of coverage. Shout out Mark Steven Ruby. Shout out kong River Nile. Philip Taburada, shout out sa kong Busjana Krabaya. Og ni Madam Ay diya sa Lagtang Talisay, shout out. Ulah. Side out. Serve Dong Eric. Side out. Serve Roger Kaban. Ako'y change court. Gahe kay servisyo Roger Kaban. Shout out sa ato ang Jake Pitogo court. Serve Roger Kaban. Tara. Hala. Kinsa man ni? Hala. Back to the ball game sa game 1 Bahad. Pila score? Dos size. Sige. Tuara lugapak. City na, City. Serve Roger Kaban. Kuha pa oh. 8 na, 8. Naskat Eden dito. Serve Roger Kaban. Ako'y Noy Bina.
Oh, side out, side out. Side out. 8-2. Tara. Kuy. Serve Team Consolacion Kasili. Lah. Kombate. Roger Toklo. Ah, gahiya Toklo Roger. 9. Oh, 9-2. Out. Jace 2 ang score. Sakto ba? Serve Team Kasili. Wagsik 11 na. Panay para daog ang Team Kasili. Serve Cap Eden. Inside, side out, 2-11. Serve Team Tabaylaw. Cap Eden, gi-breaking. Para. Out, side out. Oh, shout out ng Jake Kitoko Court. Serve. Para, Cap Eden. Hagtus. Wa kabot 3. Also to, side out. Side out, side out. Serve Eric. Side out. Oh, para daog ng Team Consolacion Kasili. 11-3, 11-2. Serve Roger Caban. Lah, kuha pa. Wa na. Allah. Wa kabot. Ah, daog na. Ang nakadaog sa Game 1, Cap Eden, Roger Caban, Team Kasili, Consolacion. Sila ay nakadaog sa Game 1.